اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو وہ کہاں کھڑی ہے، اور اگر مرد پوری نہیں کرتا تو پھر معاشرہ کس شکل میں کس طرح ہوتا ہے وہ؟ جی کیا فرمائیں گے اس پہ؟ بڑا اچھا موضوع ہے۔ بات یہ ہے کہ آج یقین جانے میں نہ سوچ رہا تھا جی کہ یہ جو مرد و خواتین کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں گھرانوں کے اندر میاں بیوی کی، جی اس کا باعث کون کون سی چیزیں بنتی ہیں، تو اس کے اوپر میں غور کر رہا تھا۔ ان لڑائیوں میں سے ایک چیز جو مرکزی ہے وہ یہ ہے کہ مرد نے اللہ نے مرد کو ایک گھر کا سربراہ بنایا ہے اور عورت کے اوپر فوقیت دی ہے، جی اور اللہ پاک کا نظام ہے یہ، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ بے یہ شک اللہ نے کیوں کیا۔ بے شک نظام ہے نا، بے عورت شک کے ذمہ داریاں اپنی ہیں، مرد کی ذمہ داریاں اپنی ہیں۔ اپنی عورت والے کام مرد نہیں کر سکتا، مرد والے کام عورت نہیں کر سکتی۔ جی تو ایک وہ ہوتا ہے نا، وہ جس کو کہتے ہیں تھلے لگے ہیں، جی وہ تھلے لگن والی جو اصطلاح ہے نا، وہ شاید ان مردوں کے لیے ہے کہ جو خواتین کی روزی کھاتی ہیں، کماتی خاتون ہے، کھاتا مرد ہے۔ جی اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو عورتیں کماتی ہیں نا وہ بے باک ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ خواتین کے جن کا مردوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے دن بھر، جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹرو، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ پھر یہ ہے کہ خود کماتی بھی ہے، محنت کرتی ہے، تو وہ پھر جب تھک چور ہو کے رات کو گھر آتی ہے، اوپر سے پھر مرد کے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں، جی مشکل ہو جاتی ہے وہ پھر شوہر کے حقوق ادا کرنا۔ صحیح وہاں سے پھر لڑائیوں کی نہ تھوڑی سی ابتدا ہوتی ہے اور یعنی دوریاں ایک وجہ آپ نے یہ بیان کی کہ جو عورتیں باہر کام کی غرض سے جاتی ہیں یا اپنی ملازمتوں کو کنٹینیو رکھتی ہیں خامد کی موجودگی میں بھی، تو ان کا گھر جو ہے وہ اس وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے کہ وہ ڈبل برڈن ہوتا ہے جن کو وہ احسن طریقے سے پورا نہیں کر سکتی، رائٹ؟ نمبر ایک یہ ایسے۔ پوائنٹ ہو گیا جی، نمبر ایک۔ اب دوسرا پوائنٹ ہم لوگ نوٹ کر رہے ہیں، آپ بات کرتے جائیں۔ اچھا یہ ہے کہ مرد کو اللہ پاک نے جب کہا ہے کہ تو دنیا کا دستور ہے نا، دنیا کا دستور ہے، مرد ہی کماتا ہے، عورت بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، گھر کے معاملات دیکھتی ہے، اور تو اس اصول ضابطے قاعدے کو جب ہم نے توڑا ہے نا تو وہ پھر دشواریاں بڑی بنی ہیں۔ جی اور ویسے بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت وہ پھر تھوڑی سی نا متکبر انڈیپینڈنٹ سی، ہو جاتی ہے نا، خود مختار ہو جاتی ہے، ہاں وہ نسوانیت اس میں جو ہے وہ کسی حد تک ایک جو ہے نا کانفیڈنٹ، اوور کانفیڈنٹ ہو جاتی ہے۔ ہاں مطلب یہ کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ میرے باپ سمجھ گئی ہیں کہ جی وہ پھر وہ کیسے وہ مطلب مرد کی برداشت کر سکتی ہے کہ جب وہ خود کما رہی ہے، خود وہ کہہ رہی ہے بھائی میں خود کر سکتی ہوں، میں خود ہینڈل کر سکتی ہوں، معاملات کر سکتی ہوں، تو بیچ میں کون ہوتا ہے؟ تو عورت کو بے باک کرنے والی کچھ یہ محرکات ہیں، یہ چیزیں، تو یہ اس یہاں طرح پر کی مفتی صاحب میں اپنی زندگی کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں گی کہ آپ نے بہت حد تک، میں آپ سے ایگری کرتی ہوں بہت حد تک، لیکن 100% میں ایگری نہیں کرتی اس چیز کے اوپر، کیونکہ میں تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میں شروع سے انڈیپینڈنٹ رہی، میں نے اپنے شوہر کو اچھا دیا، یہ انڈیپینڈنٹ مجھے انگلش نہیں آتی، ہوتا کیا ہے یہ مطلب انڈیپینڈنٹ؟ انڈیپینڈنٹ مینز کہ میں نے خاوند کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کیا کہ مجھے یہ دیں اچھا یا ڈیپینڈ نہیں کیا، ٹھیک ہو۔ ٹھیک ہو گیا نا۔ تو مطلب میں نے بہت ینگ ایج میں، یعنی جس وقت میں
خود اسٹوڈنٹ نہیں تھی. اب نہ پتہ ہے کیا، اب جو بات ہو رہی ہے نا، دیکھیں جب اسی اوپن نہیں میڈیا میں پہ اسی آپ کی بات جو کی طرف آ رہی اوپن میڈیا پہ جب آپ بات کرتے ہیں نا، پھر جنرلی بات ہوتی ہے، ہوں. جی پھر بیچ میں میں اس لیے کہ میں کسی کو وہ نہیں ٹھہرا رہی، میں ایک اپنا ذاتی تجربے کی بات کرنے لگی ہوں کہ اس انڈیپینڈنسی میں میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک ایسی عورت کی طرح بہیو کیا جیسے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا دنیا کا. ٹھیک ہے، لائک ایک گاؤں سے اٹھی ہوئی عورت کی طرح، مطلب اس طرح. لیکن میرا میاں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا تھا. وہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ تم اپنا اتنا یہ کماتی. کہ میں نے پہلی دفعہ میں نے بیکن ہاؤس کی برانچ بنائی. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ بعض ٹائم عورت جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ کما رہی ہوتی ہے، وہ سوشل بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے خامد کے ساتھ وہ بالکل ہوتی ہے. لیکن مرد کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ نہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہے، اب اس کو میری ضرورت نہیں ہے. میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں. جی ہاں اس ہاں پہ وہ ہے نا، وہ دیکھیں نا اگرچہ بات کڑوی ہے لیکن بات ہے سچ سچ. ہے. الحق مرن، ہوں. وہ اصل میں ہو سکتا ہے کسی کا کوئی تھوڑا سا دل دماغ ٹوٹے کہ یہ کیا ہو گیا، ہوں. لیکن بات تو سچ ہے نا، معاشرے کی ایک بات ہے. تو بات یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عورت کو مرد اگرچہ کہتا بھی کہ تو ہوں. کما، تو نوکری کر، تو یہ کر، تو میرا ساتھ دے، تو عورت کو چاہیے تھا. اگر مرد ہی نالائق نکل آیا ہے ہوں. تو ہو گئی ہے اگر شادی، تو چلو اس کو سمجھائے پھر عورت کہ نہ بھائی شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. ایک طریقہ کار ہے جو زمانے کا، اس کے مطابق تو کر. ہاں تیرے جو حقوق ہیں وہ میں پورے کروں گی، اور ہوں. میرے حقوق پورے کرنا تیری ذمہ داری ہے، وہ کر. ہوں. اگر تو میرے حقوق پورے نہیں کر سکتا تھا تو نے شادی ہوں. کیوں کی؟ ہے نا، یہ طریقہ کار ہے، کوئی تھوڑا سا اچھا. سمجھایا. لیکن وہ مفتی پھر صاحب. وہی شوہر ہے جو اپنی عورت کو بھیج رہا تھا نوکری کے لیے، کل ہوں. وہی لڑائی کرتا ہے، وہی پھر اس کے اوپر الزامات لگاتا ہے، وہی دیکھیں پھر بعد میں بہت کچھ کرتا ہے، حالانکہ وہ اچھا بھول گیا ہوتا ہے کہ میں نے خود ہی تو اس کو اجازت میں دی پھر تھی. باقیوں کو سوال کرنے کا کہوں گی کہ وہ اپنے اپنے مطابق کے آپ کے ساتھ بات چیت کریں. تو میرا آخری سوال ہے آپ سے ویسے صاحب. پتہ کیا نہیں، عمر باب آپ میرے مزاج سے واقف ہو. میں مطلب میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں چونکہ یہ اخلاقیات ہے، میں تو ایک ڈیبیٹر ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، میں تو ویسے ہی آیا تھا. نہیں تو نہیں، ہم آپ کے دیکھیں آپ ایک میں نیچے بیٹھ کے عالم تو سن رہا ہیں. تھا تو آپ کی کال ایک آئی تو میں نے کہا چلو. آپ ایک دین کے ساتھ تو آپ کا ہے نا کہ ایک عہدے پہ فائز ہیں. اب ہم دینی لحاظ سے بھی ہاں تو وہ بس یہ بات. جتنا، وہ بھی اتنا ہی کہ جتنا مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے. جی اس معاملے میں تو ویسے میں لا علم ہوں، اتنا مجھے علم نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک جو دنیا داری کی جو ایک بات تھی وہ میں نے عرض کی ہے، بس اس میں کوئی نہیں، میرا اختلاف ہو ایک سکتا ہے. سوال آخری جی سوال میرا آپ سے وہ یہ ہے کہ جس وقت ایک عورت جو ہے اس کا میاں اس کو خرچ بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی مثال کے طور پہ وہ گورنمنٹ جاب کر رہا ہے یا اس کی جتنی آمدن ہے. اب ایک عورت ہے، اس کی خواہشیں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اچھی برانڈ پہننا چاہتی ہے، وہ اچھی گاڑی لینا چاہتی ہے، وہ پڑھی لکھی بھی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم میری ضرورتیں نہیں پوری کر سکتے لیکن مجھے یہ شوق ہے، میں ایسا رہنا چاہتی ہوں. تو اس کے اوپر آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا مطلب اس کو کرنا چاہیے؟ اللہ، اوکھے اوکھے سوال کرو گے تو پھر جواب اوکھے لبن گے، انہوں کی کرا میں پھر ہیں. اچھا یہ اچھا سوال ہے، سوری. آپ ہاں اچھا، میں چلو تھوڑا بہت عرض کر دیتا ہوں، زیادہ نہیں. ہاں. وہ تو دیکھیں نا، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، ہو جس کے لیے واضح طور پہ اس نے بتا دیا کہ مومنوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے، مومن عورتیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات جی والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات. تو یہ جی ساری وہ آگے پھر بتاتا ہے. جی تو بات یہ ہے کہ جو جیسا ہے نا مرد، اس کو ہوں. عورت ویسی ہی ملنی ہے.
اور جیسی عورت ہے نا تو پھر مرد بھی ویسا ہی ملنا ہے. تو یہ ہے کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ مرد بڑا کوئی جناب فاسق و فاجر ہے، شرابی، زانی اور غلط کاموں میں ملوث ہے، اور آگے سے وہ توقع یہ کرے مجھے بڑی حاجن صاحبہ ملے. ہو نہیں سکتا. دیکھیں میں نے تو جیسا اپنی لائف میں دیکھا ہے نہیں، توبہ بڑی بڑی اچھی مفتی صاحب خواتین توبہ کا ہیں اور دروازہ بڑے کھلا بڑے ہے. بڑے میں نے مالک بہت ہیں، سارے مرد دیکھے ہیں اور جو بڑے بڑے نہایت ہی مردوں کو گندے بڑی ہیں، بڑی ایسی عورتیں بھی لیکن ہیں ان کی سمجھ عورتیں نہیں میں نے سکتی. دیکھی ہیں نہایت ہی وفادار ہیں. یہ میں نے جی دیکھا ہے، جی بالکل. نہایت ہی وفادار عورتیں ہیں، اور مردوں میں وہ خصوصیتیں ہیں جو عورتوں میں ہیں. میں نے دیکھی ہے، یہ میں نے جی اپنی جی، زندگی میں میں دیکھا ہے، اپنے ایک رشتے داروں میں دیکھا جنرلی بات کر رہا ہوں. ایک منٹ رکیں، تو ابھی تو بات جاری تھی تو بیچ میں ہی دونوں ہی بول پڑے آپ. تو بات یہ ہے کہ وہ توبہ ایک الگ چیز ہے کہ توبہ ہاں کر لی ہے، بالکل ٹھیک ہے. جب توبہ کر لی ہے تو وہ سارے گناہ دھل گئے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دی ہے کہ توبہ کرنے والا تو ایسے ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. جی بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جس کو ہم بڑا گنہگار سمجھ رہے ہوتے ہیں، ظاہر اس کا گنہگاری والا ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کو وہ اللہ چونکہ ستار ہے، اللہ نے اس کی بڑی چیزوں کو چھپایا ہوا ہے. اچھا، تو اس چیز کو مفتی صاحب بسا اوقات میں ایسے لیتی ہوں کہ برائی اور اچھائی کا نباہ نہیں ہو سکتا، لیکن شادیاں میں نے برے مردوں کے گھر بہت اچھی نہیں، اور یہ تو میں نے دیکھا ہے عمر باب، یہ تو میں نے چیز ایک نوٹ کی ہے ٹک ٹاک کے اوپر. جی یہ زیادہ ہی میں نے کچھ نوٹ کی ہے. یقین جانے فور یو پہ بڑی براڈیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ دیکھیں وہ کیا اس کا نام ہے، چلو نام نہیں لیتے. جی تو کوئین دارو. چلے نام چھوڑ دیں، ایسی نام جگہ نہیں بات لے، کرتے چھوڑے جان نام نہ لے، جی نام نہ لے. اچھا، تو وہ کنجریاں بیٹھی ہیں، نچ ٹپ رہی ہیں، جسم دکھا رہی ہیں، پھر اتنا گندا گندا مذاق، جی اتنی فوش قسم کی گفتگو. ہوئے ہوئے ہوئے، جو ایک عورت، ایک بالکل ایسے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں کرتی. جی بالکل یقین جانو ہماری تو ایسی ہیں بیچاریاں کہ شوہروں کے سامنے نہیں وہ بات کرتی. مطلب سچی بات ہے. تو جو بیچاریاں مطلب کہتے ادھر سامنے اوپن وہ مردوں کے ساتھ وہ کر پھر وہ مجھے آیت یاد آ جاتی ہے کہ اللہ تو نے سچ کہا ہے، بالکل سچ ہے. جو جیسے ہیں، اچھا وہ مرد بھی جو سن رہے ہیں وہ ویسے ہی ہیں نا. تو بالکل ایسے جیسا ہے ویسا ہی، بس ٹھیک ہے، اللہ کا نظام ہے نا. وہ ویسے ہی مل گئے ہیں، ان کو ملے ہوئے ہیں، بس لگے ہوئے ہیں. آج دیکھیں، آج میں بڑے غصے میں تھی. آج میں نے یہی بات کہی کہ کوئی مرد ہیں جو ایسی جگہوں پر جا کر بھی گالیاں نکالتے ہو. میں نے کہا یہاں پر آپ لوگوں نے صفحے بھرے ہوتے ہیں مجھے گالیاں دیتے ہوئے، صفحے بھرے ہوتے ہیں. آپ براڈوں پہ نئے نئے نام رکھ کے آپ اسلام کے جھنڈے لگا کر آتے ہو تو گالیاں دے رہے ہوتے ہو. تو کبھی ادھر بھی چلے جایا کرو. کوئی ادھر جا کے تم لوگ گفٹنگ کے علاوہ اور تم لوگ کو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، وہاں جا کے آپ قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہو. تو وہی ہے نا اچھا، کہ دیکھیں نا، آپ اچھی ہیں تو اچھے ہی لوگ آگے سے ٹکرتے ہیں نا. زین بھائی اپنا میوٹ لگا لیں. جی مفتی صاحب آپ بات کریں. اچھا، تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا مذہبی گفتگو کرتی ہیں اور قرآن پر حدیث پر گفتگو کرتی ہیں، تو آپ اچھی ہیں تو پھر آگے سے لوگ بھی اچھے ہی ٹکرتے ہیں. وہ الگ بات ہے، برے لوگ تو پھر ہر جگہ ہی ہیں نا. جی کیونکہ ہمارا یہ فیلڈ ہے ڈیبیٹ کی، تو جی ڈیبیٹ کی فیلڈ کے اندر اچھے برے ہر جگہ پھر ملتے ہیں. یہ نہیں کہ سارے یہ ہار، پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہیں تو جی وہ بالکل پھول، صحیح. تو وہ تو پھر ہر چیز کے لیے تیار رہے بندہ. یا تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے عمر باب، یا تو پھر سارے کام آپ چھوڑو تے آرام نال جا کے نا تے آٹا گنو جا کے، جڑا بالکل تہاڈا صحیح. کام ہے. بالکل جے ٹھیک. تے آ گئی ہو آپ سوشل میڈیا پہ تے پھر دل گردے وڈے کرو، پھر بالکل ہر صحیح. چیز سے تیار رہو. جی بالکل. مجھے یاد ہے کہ جب سائرہ مطلب آنے لگی نا تو اس نے کہا کہ میں نے آنا ہے، تو آپ نے کہا کہ سائرہ بہت سوچ سمجھ کے جانا،
ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾओ वरना जो हाँ कर रही हो ना बस यही करती जो मैंने हाँ आपको हाँ देखा हाँ था हाँ जी तो बिल्कुल भाई अगर हैं तो ठीक है बस फिर ਨਿਬੇੜੋ। अब पता है क्या रोला ये है कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਦਤ ਵਹਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਹ ਲਿੱਤਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ हाँ ਉਹਨੂੰ निकल ਪਾ ਲੰਮੇ लेंगे ਲੈਂਦੀਆਂ जी ਹੈ। बिल्कुल है जी ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਜੰਜ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बिल्कुल ਦੋ एक ਦੋ दफा ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇਰੇ पता है क्या हम लोग ना मुझे याद आ गया कि फोर्टिस हम्म, गए अभी मेरी हम्म, शादी होगी हुई थी तो छोटे छोटे बच्चे थे तो हम लोग ना फोर्टिस गए ईद से ना 2 दिन पहले की बात रमजान था तो 2 दिन हम्म, पहले खूब शॉपिंग बड़ा रश था तो हमारे आगे ना 3-4 लड़कियां अपनी माँ के साथ उनकी काफी बड़ी फैमिली थी तो लड़कियां ही थी ज्यादा ना तो पीछे से 2-3 लड़की आई तो उन्होंने कि उनको कोई हाथ लगा दिया या छेड़ा क्या किया अल्लाह बेहतर जानता है उसके हाथ में हम्म, मेरा देगचा था पकड़ा हुआ उसने हाँ तेरे की देगचे वो हाँ जिन्होंने छेड़ा था वो भाग गए ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ही फिर ਹੁੰਦਾ है। हाँ जी वो जिन्होंने छेड़ा था वो लड़के भाग गए जो उनके जो हाँ, उनके नहीं हाथ नहीं में लगा ना बिल्कुल जो सही उनके तरीका हाथ है में तो उसको कि मार दिया और औरत को कैसे खामोश नहीं रहना चाहिए बिल्कुल। तो और वो ऐसा अगर कोई हाँ यही चीज सोशल मीडिया पे ले हैं। सोशल मीडिया पे भी कोई किसी औरत के साथ कोई करे तो वो फिर जुबान के जरिए उसको लटा ले। हाँ जी जी समझ रही है ना। हाँ जी बिल्कुल तो वो जो है ना वो नीचे से कह रहा देख चे पड़े किसने जूता उतारा हुआ धड़ल धड़ल हो रही वो कहता मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ वो कहती तू ही है तू है ही तू है उन्होंने कहा जो अब रोले अपने पता है ऊपर क्या कर होते हैं मैं जरा यहाँ पे एक जर्नली गुफ्तगू करने लगा हूँ थोड़ी सी जर्नली गुफ्तगू। जी जी मेरा इस मामले में तो बड़ा ही एक्सपीरियंस है कि मतलब मैं तो ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ और एक अरसे का कर रहा हूँ तो कोई हजार लड़कियां मेरी स्टूडेंट हजार लड़के मेरे स्टूडेंट क्योंकि वो वॉइस के जरिए ही होता है ना सारा जी वॉइस हमने किसी शक्ल से तो नहीं किसी के वाकफ। किसी के साथ जाना बिल्कुल अब कई दफा तो ऐसे हुआ कि एक खातून दाखला लेने के लिए आई तो जब इंटरव्यू होता है एक कि भाई ताकि पता तो चले कि एक तालिब इल्म हमारे पास आया है वो किस लेवल का है उसकी जहनी लेवल कितना है जी तो वो फिर बातों बातों में पता अच्छा जब फोन आया है तो पता चला जी कि मैं समझा कोई बच्ची है तो मैं उसको ऐसे डील कर रहा हूँ जैसे अपनी बेटी को या बहन को डील जी कर समझ रहे हैं ना। जी जी वो जब पता चला वो तो मेरी अम्मी जी की उम्र के बराबर अच्छा वो मैं क्या तेरी अच्छा मैं शक्ल कैसे भी नजर आ रही थी नहीं वो नहीं ना वो तो नहीं ना वो जी कहने का मकसद है औरत की आवाज नसवानी आवाज वो पतली सी आवाज है वो आवाज के लिए तुम जज तो नहीं कर सकते बंदा कौन है पीछे है नहीं कर सकते जी बाहर तो से वैसे भी उम्र चोर आवाज होती है उनका हाँ नहीं पता चलता कभी हाँ और बाज जो होती तो है वो बड़ी यंग कभी होती है फिर लेकिन ये है कि आवाज आवाजों का धोखा वो फिर शैतान बहकाता है वैसे भी देखो मैं सबको अब जनरली एक गुफ्तगू कर रहा हूँ वो आवाज चाहे किसी बच्ची की हो या किसी बूढ़ी की हो औरत है उसको तुमने हाँ अगर तुम्हारी समझते हो तुम्हारी माँ के बराबर की उम्र है तो उसको माँ समझ के फिर डील करो। अगर समझते हो देखिए वो मेरे तुम्हारे साथ उम्र में छोटी है तो उसको अपनी बेटी और बहन समझ के डील करो। हाँ मुफ्ती साहब ये जब 6-7 महीना पहले मैं आई हूँ तो मैं कैमरे के आगे जैसे आप आते ना मैं ऐसे आती होती थी मैं मतलब इस तरह नहीं होता था जैसे अब तो मैंने आईडीपी के साथ आती हूँ ना पहले मैं कैमरे के सामने बैठ के बात करती होती थी 5-6 महीने जब मैं शुरू में आई हूँ तो अभी भी लोगों ने देखा ना मेरे स्क्रीन शॉट अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी आया था तो उसने मेरी तस्वीर का स्क्रीन शॉट लगाया हुआ था तो मैं हंस पड़ी मैंने कहा ये मेरी तस्वीर लगाई हुई है इसने तो जब मैं आती थी तो लोग स्क्रीन शॉट ले लेते थे तो कहने का मतलब है मैं समझती हूँ कि जब एक उस्ताद होता है ना तो वो ये नहीं काउंट करता कि वो उसके पास कोई बूढ़ा पड़ रहा है कोई जवान पड़ रहा है वो किस उम्र का है उसकी क्या मतलब स्टेटस है उसकी शागिर्द की हैसियत से वो अपने बच्चों की तरह देख रहा होता है उसको
اب جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو میں ان کو زیادہ تر کو بیٹا کہہ کر ہی بات کرتی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ ان کی عمر کیا ہے، وہ کیا نہیں ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں جس مرتبے کے اوپر بیٹھی ہوں وہ میرا مقام یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ میرے بچوں کی طرح ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ نہیں دیکھیں، پتہ ہے کیا عمر باب، آپ کا معاملہ ایک الگ ہے، دیگر خواتین کے معاملات الگ ہیں. آپ دیکھو ایک ڈیبیٹ، آپ ایک جنگ، ڈیبیٹ ہے ایک جنگ، جی ڈیبیٹ ہے ایک جنگ. آپ میدان جنگ میں ہیں. میدان جنگ کے معاملے تو کچھ الگ ہوتے ہیں، گھر کے معاملے کچھ الگ ہوتے ہیں. جی دیکھیں عورتیں دو طرح کی ہوگی نا. ایک عورت وہ کہ جو آپ کو سنتی ہی ہے جی یا آپ کے پاس آ کے بیٹھتی ہے، وہ ایک الگ ہے. آپ خود ایک براڈ کاسٹر ہو، آپ خود ڈیبیٹ کرتی ہیں، پھر آپ کے لیے معاملے کچھ الگ ہو جانے ہیں. دوسری خواتین جو آپ کے ساتھ بیٹھیں گی ان کے معاملے کچھ الگ ہو جائیں گے. تو آپ کو پھر ہر چیز کے لیے تیار رہنا پڑے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں تو دیکھیں، آپ کو اپنی تصویر، چلو آپ سے غلطی ہو گئی، چلو جو ہو گیا، پھر اللہ کو جو منظور جیسے ہوتا ہے. تو ایسا ہونا تو نہیں چاہیے کہ کسی کی سابقہ غلطیوں کو لے کر کے اس کو کرنا. بہت سخت وعید ہے اس کے اوپر، بڑی سخت وعید ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جب کسی قوم کو بہکانا چاہتا ہے تو اس کے بڑوں سے کوئی غلطی کرواتا ہے. وہ قوم جو ہوتی ہے اس کی ملامت کے اندر لگ جاتی ہے، اس کو کافر کافر اور اس کو گولیاں نکالنی شروع، اس کی ملامت کے اندر لگ جاتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ تقدیر کوئی اللہ کی ایسی ہوتی ہے کہ اس بڑے کو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، جی اور وہ جو قوم ہوتی ہے اس کی ملامت کی وجہ سے نا وہ جہنم میں چلی جاتی ہے. تو صحیح. یہ معاملے ہیں کہ ہمیں، یہ دنیا ہے، یہ اللہ کا معاملے ہیں. ہمیں نظر کچھ اور آتا ہے کچھ اور ہے. یہ ایک گورکھ دندہ ہے، تو بڑا سنبھل کے نفس و شیطان کے معاملات سے بالکل آگاہ رہنا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے میرے ساتھ، کہیں کوئی مفتی کھلواڑ صاحب، تو نہیں کر رہا. مفتی صاحب، ہم جو یورپ میں ہیں نا، میں دیکھتا ہوں تو جو فیملی یہاں پر آئی ہیں ان کے بھی حالات دیکھ رہے ہیں، جو چھوڑ کے آئے ہیں ان کی حالات عجیب سی کشمکش میں پھنس گئے ہیں. یہاں جو بچے تعلیم حاصل کر جاتے ہیں ان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. جو انگلینڈ میں بھی تیسری نسل جا رہی ہے، اٹلی میں بھی دوسری جا رہی ہے، جرمن میں بھی. تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہاں یار فیملی یہاں لانی نہیں چاہیے، پاکستان رکھو. پاکستان جاتے ہیں تو وہاں بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. یہ ہم عجیب پھنس گئے ہوئے ہیں. ہم کس طرح سے، ہمارا مستقبل کیا ہے؟ کوئی نہیں کوئی بات نہیں. اصل میں دیکھیں، یہ وہ کائنات ہے کہ جو آپ کے قبضہ قدرت میں نہیں. وہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے نا، اس کو پتہ ہے میں نے اس کائنات کو کیسے چلانا ہے. ہم تو اس شطرنج کے ایک مورے ہیں. ہاں، یہ گیم کسی اور کی ہے. ہاں، ہاں، یہ صحیح ہے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو جو اللہ کا نظام ہے بس ٹھیک ہے، جیسے چل رہا ہے ہر حال میں شکر ادا کریں، جیسی حالت میں بھی ہوں شکر ادا کریں، بس ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کچھ ایسی کر دیں کہ جو اسلامی تربیت ہو، ان کو کم از کم کوئی اچھے برے کی تمیز ہو. ان کو بتائیے، علماء کی قدر و منزلت بتائیے، اللہ والوں کی قدر و منزلت بتائیے. یہ نہ ہو جی مفتی یہ صاحب، یورپ میں آ کر میں نے دیکھا کہ مفتی پاکستانی عورت نے صاحب کوئی اچھا کردار نہیں ادا ایک کیا. سیکنڈ، پاکستانی عورت نے، طارق بھائی ایک منٹ. طارق ٹھیک ہے مفتی صاحب سوری ایک بچہ، طارق بھائی ایک سیکنڈ. طارق صاحب مفتی صاحب ایک بچہ ہے، شہراز اس کا نام ہے. یہ 18-19 سال اس کی عمر ہے. اس کے کڈنی جو ہے وہ فیل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ ڈائلیسس کے اوپر ہے. اس کی آنکھوں کی بینائی بہت ہی کم ہو چکی ہے، بہت کم نظر آتا ہے اس کو، اور ڈائبیٹک ہے اور ڈائلیسس پر ہے. اس کی آنکھوں کا آپریشن ہے، اور یہ بڑی خواہش رکھتا تھا آپ سے بات کرنے کی اور آپ سے دعا کروانے کی، اور اکثر یہ مجھے میسیجز میں کہتا تھا کہ مفتی صاحب آئیں تو مجھے ضرور انوائٹ کیجیے گا. اس وقت یہ شہراز علی کے نام سے ہمارے ساتھ موجود ہے. جی شہراز علی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آنٹی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. شہراز علی، ہمارے ساتھ مفتی مبشر صاحب موجود ہے،
اور آپ جی نے جی مجھ سے تقاضا کیا تھا تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں مفتی جی صاحب اس کا السلام مطلب علیکم یہ ہوگا جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ جی۔ جی مفتی صاحب مجھے نا اصل میں نا دین کا یعنی نا علم حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے، تو یعنی مجھے نا یعنی کافی زیادہ یعنی علم حاصل کرنے کا شوق ہے، تو یعنی میرے میں نا یعنی کافی زیادہ غلطیاں بھی ہیں قرآن میں بھی، تو میں اپنی وہ بھی یعنی ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ویسے تو کیا کہتے ہیں میری عمر یعنی جون سی ہے وہ 22 سال ہے، آنٹی نے غلط بتائی ہے۔ اچھا مجھے یہی پتا تھا، سوری جی جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ جی جی تو کیا کہتے ہیں بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ نا میں ویسے تو میں بیمار ہوں، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس حالت میں اگر میں عمرہ کرنا چاہوں، میری خواہش ہے تو میں یعنی عمرہ کر سکتا ہوں اس حالت میں، یعنی کہ یعنی تکلیف کی حالت میں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے اللہ، واہ واہ واہ۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ ہاں مستعمرہ آمین عطا آمین۔ فرمائے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دین کا بڑا شوق ہے، اس حالت میں عمرہ کرنا چاہ رہا ہوں، جی زہ نصیب کہ اگر اتنی توفیق اور ہمت ہے ضرور کریں، جی جی شاہ جی ضرور کریں۔ یہ جی اپنا ویل چیئر پہ رہے، چل بھی نہیں سکتا، جی میں چل بھی نہیں سکتا، میں عرض ویل کر چیئر رہا لیکن ہوں۔ بس میں یہ چاہ رہا ہوں نا کہ یعنی کہ اگر میری جتنی زندگی ہے، کیونکہ میں آپ کو پتا ہے کہ میں ڈائلسس میں ہوں، تو کیا کہتے ہیں زندگی موت سے تو میں روزانہ یعنی لڑتا ہوں، ظاہری سی بات ہے۔ تو بس میرا ایک یہ ہے کہ یعنی کہ میں اللہ کے در پر یعنی اپنی آخرت کے لیے کچھ مانگنا چاہ رہا ہوں۔ میں بس یہ چیز چاہ رہا ہوں کہ میں نا اپنے نبی پاک کی یعنی نا میں غلامی مانگنا چاہ رہا ہوں، سمجھ آئی، اللہ کے در پر جا کے۔ تو اب یہ چیز ہے کہ یعنی میں ادھر جا کے مانگ سکتا، کچھ ایسے میرے اندر کے معاملات ہیں جو میں یعنی اللہ تعالیٰ کے یعنی اس زمین پر جا کے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، یہ چیز ہے۔ تو یعنی میری فیلنگز جو ان سے ہیں نا وہ یعنی اس ٹائم کوئی سمجھ نہیں پا رہا نا، تو یعنی یہ ہے میں اپنی امی سے بھی کہتا ہوں، تو میری مدر کہتی ہیں کہ یعنی تم چل نہیں سکتے، کیسے ہوگی، تو یعنی یہ سب کچھ کیسے ہوگا۔ میں نے کہا کہ جب میں آپ ادھر لے کے جائیں گے وہ اللہ کا در ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں نے کہا ادھر جب میں جاؤں گا تو میرے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، چاہے یعنی اگر میری ادھر یعنی اگر موت بھی واقع ہو جائے نا تو کوئی بات نہیں ہوگی میرے لیے، کم از کم میرے لیے شہادت تو ہوگی نا، کہ کم از کم یعنی میں اللہ کے گھر تو گیا نا، یعنی میں نے جو اپنے لیے دل میں آرزو ایک رکھی ہوئی ہے وہ تو میری پوری ہو گئی نا اللہ کے سامنے، یعنی جو میں نے اپنے دل میں یعنی مانگنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اچھا میں عرض کرتا ہوں، یقین مانو کہ میں نے نا ایک اللہ پاک سے نا ایک عرض کی ہوئی ہے، ریکویسٹ کی ہوئی ہے، جی اور وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اللہ پاک اور حضور سے عرضی پیش کی میں نے کہا سرکار میں یہ شور کسی کا پتہ نہیں آ رہا کیا، اچھا تو میں نا جہاں پہ آپ رکھیں گے میں خوش ہوں، تو کرنا تو دین کا کام ہے، ہم نوکر ہیں آپ کے اور غلام ہیں، تو جدھر رکھیں گے ہم خوش ہیں، بالکل لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ لیکن ایک عرضی ہے غلام کی کہ جب میں مرنے لگوں نا تو مجھے آپ نے مدینے بلا لینا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے در پر مروں اور مجھے جنت البقیع میں مدفن مل جائے، کیونکہ ان کا قانون ہے کہ جو حاجی آتا ہے وہ اگر ادھر ہی مر جاتا ہے تو وہ اس کے پچھلوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس کا لاش کو واپس لے کے جانا چاہتے ہو یا ادھر ہی دفنانا ہے، تو اگر تو اجازت مل جائے تو وہ پھر ادھر ہی دفنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑا زبردست ایک قانون ہے، تو یہ ایک عرضی پیش کی ہوئی ہے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں بیماری جو ہے نا یہ ایک اتنی کمال کی چیز ہے، اتنی کمال کی چیز ہے، اور یہ بیماری جو آتی ہے اللہ کے مخصوص بندوں کو آتی ہے، جو اللہ جس سے جتنا پیار کرتا ہے
हाँ जी, उसको इन चीजों के अंदर मुब्तला करता है। फिरौन था, फिरौन को दर्द सर तक नहीं हुआ था, दर्द सर तक नहीं हुआ पूरी जिंदगी, हालांकि खुदाई तक का उसने दावा कर दिया। अच्छा, तो वो फिर कुरान अच्छा के जी, अंदर अस्सलाम भी वालेकुम, मैं जा रहा हूँ सारी के लिए, और फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वो कुरान के अंदर कहते हैं हम ए मोमिनो, हम तुम्हें ये ना समझना कि हमने तुम्हें आजमाना नहीं है, तुम्हारी आजमाइश हमने करनी है। वला नबलु अन्नकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें हमने आजमाना है, आजमाइश करनी है, फिर देखेंगे कि तुम्हारा अमल अच्छा है कि नहीं। तुम्हें भूख के जरिए आजमाएंगे, औलाद के जरिए आजमाएंगे, रिजक के जरिए, बीमारी के जरिए आजमाइश करनी है तुम्हारी हमने, फिर देखना है तुम करते क्या हो। वो कभी होता है कि देखो बीमारी आती है एक गुनहगार को भी और एक नेक को भी। तो बाबा जी से किसी ने पूछ लिया, बाबा जी हम कैसे समझें कि ये अल्लाह की तरफ से अजाब है या कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। तो बाबा जी ने फरमाया कि अगर बीमारी आने के बाद तुम अल्लाह को भूल जाओ तो समझना कि ये तुम्हें अल्लाह की तरफ से अजाब आया है, और बीमारी या आजमाइश आने के बाद तुम अल्लाह को ज्यादा याद करो तो समझ लेना ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। मिर्जा गुलाम कादियानी भी बीमार रहा पूरी जिंदगी, उसको तो तरह तरह की लगी हुई थी, वो रोजे छोड़ देता है, नमाजें छोड़ देता है, वो हज पूरी जिंदगी उसने किया कोई नहीं, ज़कातें उसने पूरी जिंदगी दी कोई नहीं। तो लोग बसा औकात कह देते हैं कि वो तो मिर्जा कादियानी भी तो बीमार था। तो ये है, हाँ, जी, मोहम्मद को साथ जब बीमारी आएगी तो वो जनाब वो और अल्लाह को ज्यादा याद कर और अल्लाह के मुफ्ती ज्यादा साहब, करीब यहाँ हो पे जाते। मुफ्ती साहब एक और बात कि जो अंबिया होते हैं ना, उनको मालिया खौलिया या माजर ऐसी बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि वो अब वो अल्लाह एक का टॉपिक कलाम अलग है, अगर वो एक जी टॉपिक अलग है। मैं तो अभी जी इस बच्चे की जी जी दिलजोई ठीक के है लिए जी थोड़ी सी बातें कर रहा हूँ। वो जी एक टॉपिक, वो मुनाजरा का वो बनता है, ठीक वो है तो बड़े दलाइल और बड़ा कुछ है, बड़ा कलाम है उसके ऊपर। जी अच्छा, तो बा मैं बोल सकता हूँ? कौन बोल रहा है, कौन बोल रही है? मैं बोल रहा हूँ शिराज अली। असल में ना मेरी आवाज पतली है। शिराज, आप तो समीना बोल रही हैं। नहीं समीना नहीं, मैं शिराज बात कर रहा हूँ। अच्छा समीना जी इनकी जी, वालदा है अब दूसरे आईडी से अब आपकी बात आ रही है ना। अच्छा जी। अच्छा 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 ये समीना जो है, समीना शाह इनकी वालदा है, इनको बहुत अच्छा जी, इख्तियार अच्छा है जी, आपसे बात अच्छा जी, करने अच्छा का। जी, ठीक हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है जी। जी बात करें आप। तो बात ये है कि शिराज मियाँ टेंशन तो लेनी नहीं है बिल्कुल, और इबादत जो है वो जितनी हो सके आसानी से, जितनी जैसी कर सको तुम। और यार इतनी, वो तो कहते ला इकराहा फी दीन, दीन में सख्ती हुई कोनी, वो टेंशन ही कोनी, उसके आगे तो दो आंसू बहाओ, वो सारी जिंदगी के तुम्हारे गुनाहों को मलिया मेट कर देता है, माफ कर देता है। ये कोई टेंशन ही कोनी। अल्लाह को मनाना कोई टेंशन नहीं, ये बंदों को मनाना थोड़ा सा मसला बना है। अल्लाह को मनाना तो कोई टेंशन ही कोनी के पूरी जिंदगी बंदे ने जिनाकारियां की, शराबें पी, लूट मार की, कत्लो गारत की, पता नहीं क्या क्या किया। अगर तो हकूकुल्लाह थे तो हकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ कर देगा। हाँ, हकूकुल इबाद अगर कहीं पे पड़ गए तो वो फिर बंदों से माफ करवाने जरूरी होते हैं। तो ये है कि आपने उम्रा करना है, बिल्कुल जैसे तैसे मर्जी करिएगा, जितना आपको इजी होगा। वहां पे व्हील चेयरें होती हैं, वहां पे बंदा होते हैं, वो पीछे से पकड़ लेते हैं। तो आपके साथ भी कोई जाएगा ही ना, तो वो पीछे से पकड़ लो, कोई इतना कोई मुश्किल ही को नहीं, के आसानी ही आसानी है। तो आप करिए, जाइए, जरूर जाइए, और हुजूर के दर पे हाजिरी हो तो आज इसका खसूसी सलाम अर्ज करना है आपने जी। शिराज भाई, आप अपना माइक खोलेंगे तो आवाज आएगी ना।
हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है जी। जी, मैंने ये कहना था कि उधर डायलिसिस का कोई इंतजामात है? मेरी मम्मा को ये है ना टेंशन के डायलिसिस कैसे होंगे। अ, वैसे तो ये है कि उधर इंतजाम तो हर चीज के ही हैं, तो बहुत अच्छे हैं, अच्छा, बहुत अच्छे हैं, और हर चीज का इंतजाम है, और लेकिन थोड़े से कॉस्टली हैं ये चीजें। यानी मसलन कितना मुझे पैसों की कोई टेंशन नहीं, मैंने इस चीज़ का कभी रिज़्क का कभी टेंशन नहीं लिया पैसों का, हाँ, तो क्योंकि मैं बकाया रिज़्क के ये है कि मामले पता में है ना क्या। परिंदों से सीखता हूँ। हाँ जी, जी, हालांकि इंसान जो उनसे है ना, वो आजकल के इंसान रिज़्क के पीछे पैसे के पीछे भागता है। मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, क्योंकि मैंने रिज़्क के मामले में जानवरों से सीखा हुआ है। जब मैंने ये चीज़ देखी ना कि परिंदों को अल्लाह ताला रिज़्क कैसे दे रहा है, जानवरों को कैसे दे रहा है, तो मैंने पैसों की टेंशन लेना छोड़ दी। जी, ये चीज़ है। अल्लाह। और दूसरी ये चीज़ है कि मेरे अंदर ना इस टाइम यानी क्या कहते हैं, शैतान के इतने ख़तरनाक किस्म के वसवसे टाइप आते हैं, तो मैं लाहौल वाला भी पढ़ता हूँ बड़े ज़ोर से, ठीक है ना। तो लेकिन यानी वो ऐसे वसवसे होते हैं कि यानी कि मुर्तब वाले, तो मैं अपने आप को यानी बचाना चाह रहा था। तो मैं बस अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह पाक, मैं हूँ तो इंसान, लेकिन मुझे ना शैतान से तू ऐसे बचा जैसे तू अपने नेक बंदे और अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को बचाता है। मैं ऐसी दुआ मांगता हूँ। क्या ये दुआ अल्लाह दुरुस्त है कि गलत है? अल्लाह अकबर। अच्छा, जी। ये है कि और इधर देखें, वो ना एक शेर पहले सुनाता हूँ आपको, पता नहीं पंजाबी आती है आपको। जी हाँ जी, पंजाबी पंजाबी, मैनू आंदी है। अच्छा, वो शेर है कि जे मेरा सोना दुख विच राजी ते सुख नु मैं चुल्हे डावां, जी जेकर यार दे नां दी मिले सूली ते झूठा जी लै लईए पिछे हटिए ना, ते जी जेकर यार दे नां दा मिले मेना ते जी झोली पा लिए पीछे सटिए ना। तो पता है जी क्या, जो अल्लाह का जी बंदा होता है वो अपने अल्लाह से, अपने मालिक से, अपने खालिक से इतना राजी होता है, वो जी कहता है, वो खुश होता है, वो भंगड़े डालता है, वो जी ऐसे रक्स करता है, रक्स से जी आशिकां उसका होता है। ऐसे ही। वो कहता जी है मुझे तूने तकलीफ दी है, जी इतने लाखों तेरे बंदे हैं जी मालका, तूने उनको चुना नहीं है, तूने तकलीफ के लिए, आजमाइश के लिए मुझे चुना है। बेशक ऐसे ही है। और मैं यकीन हाँ जाने, जब मैं तकलीफ में होता हूँ, मैं खालिस्तान अल्लाह ताला से बातें कर रहा हाँ होता हूँ, और फिर यानी क्या कहते हैं, मुझे तकलीफ में भी इतनी राहत आ रही होती है जिसकी कोई हद नहीं होती। हाँ तो मुझे फिर यानी अपने अंबिया अलैहिस्सलाम की यानी वो बातें याद आती हैं कि वो यानी कैसे राहत में आते थे। तो वो वाकई यानी वो, अगर हम उनकी रस्सी थाम लें, तो जैसा उन्होंने कहा, यही मोहब्बत का तकाजा है मेरे नज़दीक कि हम उनकी ज़िंदगी को अमली तौर पर करें, क्योंकि उन्होंने हमें रास्ता बताया, अल्लाह से मिलवाया और अल्लाह से मोहब्बत करने का तरीका बताया है। वाह ठीक वाह। है ना। क्योंकि देखे ना, अल्लाह ताला भी हमें फरमाता, अल्लाह ताला की कितनी मखलूकें हैं, कितनी ज्यादा है, फरिश्ते हैं, जिन हैं, परिंद हैं, इतने ज्यादा हैं। और अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा सिर्फ किसको मुखातिब किया? इब्ने आदम को। कहा ए इब्ने आदम, किसी को भी नहीं मुखातिब किया। किसको मुखातिब किया? इब्ने आदम। कौन इब्ने आदम? ये इब्ने आदम जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, जो नबी पाक की नाफरमानी करते हैं, जो अंबिया को यानी नाफरमानी करते हैं, और जो कुरानी आयतों को छेड़ते हैं, यानी कुरान मजीद की रद्द बदल करते हैं, आयतों को जुटलाते हैं। किसको कहा? ए इब्ने आदम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये अल्लाह के अल्फाज है हमसे। किससे मुखातिब हो रहा है? हमसे, और किसी से नहीं। हम ये ऐसी मखलूक हैं, ठीक है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी तो मुझसे प्यार करो। समझ आई? वाह, ये कैसी बात है? ये ठीक नहीं है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी वो अल्लाह ताला ने, वो एक वाहदहुल ला शरीक आला है, ठीक है ना। तो वो यही तो हमसे कह रहा है कि भाई, और उसने किसी को भी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने सिर्फ हमसे कहा। तो फिर ये हमारा फर्ज नहीं कि हम भी उनसे प्यार करें? लेकिन जो कि हमने उसका हक अदा ही नहीं किया। हाँ 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 हाँ, हजरत मुझे याद आ गया कुछ। वैसे तो हमारी बीमारियां तो
वो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की बीमारियों के आगे कुछ भी नहीं है, उसका कोई जी अशर अशीर भी नहीं है। तो हजरत जी अयूब अलैहिस्सलाम, अभी मैं इराक गया था तो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के दर अनवर पर भी हाजिरी हुई, तो वो जी साथ ही ना वो कुआं भी, तो बल्कि हम्म मैं उसके कुएं का पानी भी लेके आया हूँ कि चलो अच्छा कोई बीमार हुआ तो उसको देंगे शिफा के लिए। तो वो कुएं का ना अल्लाह ने फिर हुक्म दिया कि इस कुएं के पानी से आप गुस्ल करें। तो वो फिर हाँ आपने जी गुस्ल फरमाया तो हम्म आप सही हो गए। तो कहने का हाँ मकसद जी ये है कि आपने बिल्कुल कोई ने शुक्री नहीं की, वो आपका जी मालो असबाब चला गया, औलाद चली गई, सब कुछ चला गया, सेहत तो चली ही गई थी। तो हाँ जी लेकिन बेशक नाशुक्री का एक कलमा तक नहीं आया, कोई वावेला जी नहीं, ओ मर गया और रुड़ गया मैं, ओ गया गया ओ करो ए मैनू ले जाओ किसी हॉस्पिटल च, ओ ले जाओ ना ना ना, हाँ जी सी तक नहीं, सी हाँ तक जी नहीं। अगर तू मालक हाजिर है, हाँ जी हम हाजिर है, लब्बैक लब्बैक लबैक हाँ अल्लाहुम्मा बेशक लब्बैक। हाँ, जी तो वो ये है कि फिर अपने आप को ना सिलेंडर कर दें, बिल्कुल हाँ सिलेंडर और मैं मालक के ये भी आगे। दुआ सॉरी मैं ये भी दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह तू मुझको ऐसा चला दे जैसा तू चलाना चाहता है। ये मैं दुआ ज़रूर मांगता हूँ, यानी कि मैं अपनी ही मर्जी को नहीं कर रहा, मैं अपनी अल्लाह की मर्जी पर यानी क्या है तरजीह दे रहा हूँ कि अल्लाह मुझे जैसा चलाना चाहता है, जैसा बनाना चाहता है, तू मुझे वैसा बना दे और वैसा ही चला जैसा तू चलाना चाहता है। ये दुआ कैसी है मैं आपके नज़दीक? मैं कहता हूँ कमाल है। अभी तो आप देखें बोल रहे हैं, अपने से नीचे वाले को देखें, अपने से ऊपर वाले को ना देखें, बोल रहे हैं। बेशक और हाँ मैं आप तो अपने से उनको नीचे वालों देखें को कि देखता जिनको हूँ। बीमारी, आज इतनी ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, वो बीमारी जी की वजह से वो बेचारे बोल नहीं सकते, बीमारी नहीं की बोल वजह सकते। से वो खा नहीं सकते, हाँ बीमारी जी की वजह से कुछ पी नहीं सकते, उनको हाँ पता जी नहीं सिरिंजों के जरिए, टूटियों के जरिए उनकी खुराक उन तक पहुंचाई जा हाँ रही है। वो जी बात ये है कि कोई नहीं, उनको देखो, एक जी जिसकी बेशक टांगे सलामत है वो उनको देखे कि जो रेंग कर चल रहे हैं बेचारे, हाँ वो जी जो नहीं मैं भी वो तो उनको व्हील चेयर देखो। पे ही हूँ ना, लेकिन मैंने तो हाँ कभी नाशुक्री नहीं की इस चीज़ से हाँ अल्लाह से बिल्कुल नहीं, कि मैं कोई नहीं, चल नहीं बिल्कुल भी सकता। नहीं, हाँ बिल्कुल भी नहीं, कोई बात नहीं। हो सकता है कि वो यानी शायद मुझे इस तरह ही देख के राजी हो रहा, मैं तो इस हाँ चीज़ नहीं को नहीं, तरजीह दे वो रहा हूँ। अपने आप को सिलेंडर कर देंगे, वो राजी ही राजी है, हाँ वो ना, वो छोड़ दें, हाँ जी वो अल्लाह के हाँ काम है, जी वो राजी हो ना हो हाँ जी वो उसके काम है, कोई गल नहीं। तो हाँ जी ये है कि रजा चाहिए अल्लाह जी पाक से। वो सूफिया कराम फरमाते हैं कि जो तूने ये जन्नत या दोजख के लिए ये काम किए, वो तो एक लालची है, तू एक तिजारत कर रहा है। ये तो ताजरों के काम होते हैं कि ये हाँ काम जी करेंगे तो इतना नफा होगा, ये काम हाँ जी करेंगे तो ये, तो तू नफेबाजी, तू सौदेबाजी कर ले अल्लाह से। अदर राबिया हाँ बसरी के बारे में आता है कि वो एक हाथ में ना आग पकड़ के और एक हाथ में पानी लेके ना बसरा के बाजार में जा रही हैं। तो किसी ने पूछा माई साहबा किधर, तो फरमाने लगी कि इस आग से मैं जन्नत को जलाने के लिए जा रही हूँ और इस पानी से जहन्नम की आग बुझाने जा रही हूँ। कि लोग जिस जन्नत की लालच के अंदर आके नेक अमाल कर रहे हैं और इस जहन्नम से बचने के लिए वो बुरे अमाल को छोड़ रहे हैं, अल्लाह की रजा उनको पता ही नहीं है कि मालक को राजी करना है कि मालक तू राजी हो जा। तो ये है, हम नेक अमल जरूर करेंगे, बुराइयों से भी बचेंगे, लेकिन अल्लाह को राजी करने के लिए कि हाँ मालक जी आप अल्लाह तुसी के राजी हो जाए जे। नमाज हम जरूर पढ़ेंगे, सिर्फ इस वजह से कि हजूर आपने फरमाया था कि अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हजूर जी ये आपकी सुन्नत समझ के और आपकी आंखों की ठंडक समझ के हम नमाज अदा कर रहे हैं। हमें नहीं पता इससे हमें जन्नत मिलनी है या दोजख मिलनी है, इसका तो हमें पता ही कोई नहीं। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि आप हमारे जो बाबे हैं वो राजी हो जाएं बस हमसे, बस हाँ इतनी जी बात है। बेशक जी। दूसरा ये है कि यानी उम्रे का यानी कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने तो मुझे तो पता नहीं है कि कैसे यानी करते हैं, कितना उम्रा खर्चा होता है क्या। आपने कहाँ से आना है? मैंने कनाडा से आना, मैं कनाडा में रहता हूँ, कनाडा से आना है कालगरी तो में। आप, मुझे तो नहीं पता कि आपका मिकात कहाँ पे पड़ेगा। बहरहाल आप उधर से ही एहराम बांध लीजिएगा, तो गुस्ल वगैरह करके एहराम बांध के नियत कर लीजिएगा, ठीक है।
कितनी अच्छा देर का सफर है? ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो कभी सऊदी अरब अच्छा गया चले नहीं। बहरहाल चलो कोई भी। पाकिस्तान जितना ही ना 14 आवर की फ्लाइट है, 14 अच्छा आवर अच्छा अच्छा मतलब। अच्छा अच्छा। जी तो ये होगा कि मिकात जो होता है ना वो पड़ेगा आपका जहाज के अंदर ही। तो मुझे नहीं पता, यहाँ तो ऐसा होता है कि वो ऐलान कर देते हैं फ्लाइट के अंदर ही कि मिकात से हम गुजरने लगे हैं। तो ये तरीकाकार होता है। तो कई कई लोग तो ज्यादातर तो यही करते हैं कि वो अपने एयरपोर्ट से गुस्ल वगैरह करके वहाँ एहराम बांध के तो वो नफल वगैरह अदा करके तो नियत भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यही कर ले, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिर जद्दे आएंगे आप, जद्दे से वहाँ गाड़ी खड़ी होगी, वो जो आप बुकिंग करवाएंगे ना वो जी कंपनी की ही गाड़ी होती है, वो आपको ढूंढ अच्छा लेंगे, खुद ही ढूंढ लेंगे। जी। तो लेकिन उनके साथ जी बैठ के आप उनके साथ बैठ के आपको वो डायरेक्ट लेके आएंगे मक्का मुकरमा शरीफ। ठीक है, सही। या तो बस अगर वो आपने कोई मेरी जी जी होटल बस बुक मेरी करवाया होगा, जी जी आप बात कर लें। जी। मैंने कहा वो मैं मेरी मम्मा को ना थोड़ा डायलिसिस का ज़रा थोड़ा सा टेंशन रहता है कि डायलिसिस कैसे होने हैं, क्योंकि मेरे ना दिन में 3 दफ़ा अच्छा डायलिसिस ये होते हैं। बात है कि पता है क्या, बड़ी माजरत के साथ इतनी वसी मालूमात तो नहीं है मेरी। ये तो जी आप किसी डॉक्टर से ही कोई रजू करेंगे ना, कोई सही। सऊदीया का डॉक्टर हो या मतलब कोई इंटरनेट पर भी होती है वो मालूमात, आप कोई सर्च थोड़ा सा करेंगे ना तो मिल जाएगी, जी जी इतना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मक्का के या मदीना के जो हॉस्पिटल है ना वो हैं बड़े कमाल के, बहुत कमाल अच्छा के हैं। हाँ बहुत कमाल के हैं। और बड़े बड़े मर्जों के इलाज जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, इतना मुझे जरूर पता है। अच्छा, हाँ तो ये है कि फिर आपको या तो वो आपके कमरे में ले जाएंगे, तो अगर तो आपको कोई थकावट वगैरह है तो कोई आप थोड़ा सा आराम भले कर लें, नहीं तो ये है कि आप व्हील चेयर पे होंगे तो व्हील चेयर पर ही किसी को कहें कि पीछे से पकड़े वो आपको ले जाए। काबातुल्ला में जाइए, वहां पे आप जाके क्या इसका नाम है वो काबे को देख के जो भी दुआ पढ़ेंगे ना वो कबूल करेगा, हदीस पाक में है। तो अपनी सेहत जी। की दुआ करें, इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी, उर्दू कोई में मसला पढ़नी नहीं है। पड़ेगी या कोई यानी स्पेशल दुआ पढ़नी पड़ेगी? और वो क्योंकि मुझे दुआ दिल का इरादा ही दुआ है, वो अच्छा जरूरी दिल नहीं का कि आपके इरादा लब हिले। कोई इंग्लिश अरबी उर्दू फारसी जो दुनिया की जुबान में आए दुआ मांगे, अल्लाह से मांगना है आपने, उसमें कोई नहीं है, वो इतनी कोई अच्छा उसमें सख्तियां कुछ इतनी कोई अच्छा सख्तियां नहीं उसमें है। कुछ हाँ जी, सख्ती नहीं। हाँ जी, सही कोई सख्तियां नहीं है। सही सही। अच्छा, चले तो ठीक है, फिर थैंक यू, आप मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। अच्छा जी मुफ्ती साहब मेरे लिए भी दुआ करना और मेरी वालदा के लिए भी दुआ जी, करना मैंने चाहिए। आपके लिए खसूसी दुआ कर दिया, आपकी वालदा के लिए भी अल्लाह पाक जी आपको, आपकी वालदा को, आपके अहले खाना को, सब बहन भाइयों को सेहत व जी तंदुरुस्ती वाली और ईमान वाली आमीन, दराजी उम्र सबसे बिल बड़ी खैर अल्लाह ता जी फरमाए। आमीन। थैंक यू। मैं आंटी मुझे ड्रॉप कर दे, मुझे नज़र नहीं आ रहा। जी बेटा, जी बेटा, जी हम सब की मुझे दुआएं आपके साथ हैं, आपकी जी ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी की। इंशाल्लाह जी हम जल्दी से ठीक हो, फिर हम आपकी शादी जो है ना वो करेंगे किसी अच्छी जगह पर, जी ठीक है ना? जी। मुझे तो बस यानी क्या कहते हैं, मुझे ना आलिमा ही लड़की चाहिए। मैंने तो अपनी अम्मी से जी कहा है, बिल्कुल जी, आपके मैंने लिए कहा मुझे आलमा ना मेरे साथ। आलिमा चाहिए हाँ या जी, आलमा या मुफ्ती ये घराने से। जी बस जी, ठीक हो गया, डन हो जी गया आपके साथ। अल्लाह ताला जी आपको शिफा जी दे, जी। आपको थैंक यू जिंदगी दे। बस अल्लाह ड्रॉप कर दे। हाफिज़। थैंक यू, बहुत बहुत जी शुक्रिया। समीना, आपने कुछ पूछना है मुफ्ती साहब से? तशरीफ फरमाए। जी समीना जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे हैं भाई, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मैंने आपकी और शराज की सारी गुफ्तगू सुनी। मैं नमाज़ पढ़ रही थी, मैंने नमाज वो 3 फ़र्ज़ पढ़ के तो फिर मैं आपको सुनने लगी। तो बस इसके लिए दुआ कीजिएगा, इस बच्चे का जो भी शौक़ है, जो भी है, अल्लाह ताला इसका कबूल करे और इसको अपना घर दिखाए। बहुत शौक़ है उसको देखने का और अल्लाह पाक इसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। बस मेरी तो यही दुआ है अपने बच्चे के लिए, और अल्लाह ताला इसकी आंखों का नूर सलामत रखे। आमीन आमीन इंशाल्लाह। बस यही जो आपका है ना, माँ के जो आंसू होते हैं औलाद के लिए, और ये तो ओए होए होए होए, वो बड़ी दूर पहुंचदियां ने गल्लां।
ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕੀ ਜੋ ਦੁਆएं ਹੋਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇ ਹਾਂਜੀ तो ऐसे ही हो जाएगा कोई नहीं कोई बात नहीं अल्लाह इंशाल्लाह बेहतरीन बस फरमाएगा दुआओं में अल्लाह याद शिफा देगा इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह बस अल्लाह ताला करे अल्लाह पाक जो जो इसकी ख्वाहिशें हैं अल्लाह पाक उसकी पूरी करे और इसको अल्लाह ताला मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इसको तेरी इतनी खूबसूरत दुनिया है अल्लाह पाक इसको आंखों की रोशनी इसकी सलामत रखे और ये अपनी आंखों से तेरी दुनिया खूबसूरत दुनिया देखे सेहत के साथ चल के आमीन सुबह आमीन आमीन बस इसको दुआओं में आप जहाँ भी जाएं आप स्पेशल शराज के लिए दुआ करें अल्लाह ताला इंशाल्लाह जी पता नहीं किस किस की आमीन बस अब एक सदके दुआ आप भी करें ना मेरे लिए कि जी ज़रूर अभी रमज़ान शरीफ आ रहा है बल्कि कल है तो जी जी मुझे रमज़ान में हजूर अपने दर पे बुला लें हाँ जी आमीन तो आप आमीन मेरे अल्लाह लिए पाक करें मैं सबको आपके लिए जितने करता हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितने भी ख्वाहिश लेके बैठे हैं कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान में अपने अल्लाह ताला का दर नसीब हो अल्लाह सबको लेके जाए सबकी ख्वाहिशें दिली ख्वाहिश ये वाली पूरी करे और अल्लाह ताला आपको भी लेके जाए आपको भी सेहत तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे आमीन सुमा आमीन बस मेरे बच्चे को अपनी दुआओं में सब लोग जितने भी यहाँ हैं सब उसको अपनी दुआओं में याद रखें पता नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला किसकी आमीन में उसके लिए शिफा हो बस अल्लाह ताला मेरी आंखों की इंशाल्लाह रोशनी ये मेरा बच्चा जो है ना मेरे सामने सलामत रहे आमीन सुमा आमीन आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह ओके जी वाह बहुत भाई शुक्रिया वाह भाई वाह क्या बात है क्या बात है बहुत शुक्रिया अल्लाह ओके जी ये है दुनिया दुनिया बेशक की हकीकत ये है दुनिया की हकीकत एग्जैक्ट और फूले नहीं समाते यकीन माने पैसा आ जाता है वो समझते हैं हम तो भाई बन गए हैं कोई बंदा बंदे को कुछ नहीं समझता ओ यार की हो गया तेरे को पैसा आ गया है डोले थोड़े से बाडी बूडी बन जाए तो ओए फिर किसी ने कुछ नहीं समझते चौधरी बन जाते वैसे हैं ही वो दुनिया की ये हकीकत है बिल्कुल वैसे हैं एक इंसान बीमारी कुछ भी लग जाए चीज़ ना लेके यकीन जाने एक इनको बीमारी की तो शिफा सारी होती दुनिया इनकी है ना ऐसे एक हथेली के ऊपर आ जाती है हाँ एग्जैक्टली हर वैसे ही टाइम अल्लाह से तौबा ताइब होके रहो अल्लाह बेशक से डर के रहो अल्लाह अल्लाह तू बस माफ कर दे हाँ आमीन बेशक हाँ कल मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ एक लेडी थी तो वो मुझे कहती है आपका बेटा है मैंने कहा हाँ तो कहती है अल्लाह अकबर कि लोग जो हैं वो कौन कौन सी कंप्लेन करते हैं और आपका इतना यंग बच्चा है और ये बीमार है मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बस हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र है अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला इसको ठीक करेगा वो इसकी तरफ देख के ना बस ये कहती कि मैं हैरान हूँ लोगों को कि लोग क्या क्या कंप्लेन करते हैं हमारे पास कपड़े नहीं है हमारे पास जूते नहीं है हमारे पास गाड़ी नहीं है कहती ये सेहत सबसे बड़ी नेमत है उन लोगों को देखें जो अपने बच्चों को या खुद वो हॉस्पिटल्स में आते हैं उनकी तरफ देख लें तो कंप्लेन करना ही छोड़ दें मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है तो उसने शराज को देख के वो भी डायलिसिस पे ही थी आई थी तो उसने फिर इतनी दुआ की इसके लिए देख के कहती इतना यंग है मैं देख के कहती मेरा वो दुआएं करने लगी इसके लिए तो बस अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे अल्लाह ताला इसके लिए हाँ और अल्लाह ताला आपको भी अपने घर लेके जाए और वहाँ जाके खुसूसी आप शराज के लिए दुआ करें अल्लाह आमीन पाक इसको ये भी जाए और इंशाल्लाह ताला फिर आपको बताए आके कि मैं वहाँ से होके आया हूँ हाँ सेहत जी और हम सलामती सारी के साथ तैयारियां कर रहे हैं हमने कहा हमारा बच्चा आए खैरियत से तो फिर हम खुशियां मनाएं इंशाल्लाह 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 अल्लाह की खैर अल्लाह करे अल्लाह पाक अल्लाह खैर ताला कर दे की बस सबके अल्लाह लिए ताला खैर हो अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर वो हर चीज पे कादिर बेशक ये बीमारियां ये बेशक तकलीफें ये हम इसके आगे बेबस है अल्लाह ताला बेशक की वो हर तो बस कुन नहीं फयकुन का मालिक है उसकी तो हम कुन के मुंतज़िर हैं अल्लाह ताला खैर कर दे बस खैर हो बस अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए बस अल्लाह ताला आमीन करे अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए आमीन जज़ाकल्लाह खैर भाई बहुत शुक्रिया जजाक उस अल्लाह दुआओं जी में याद जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया ओके जी अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज़ वाह भाई वाह क्या बात है मुफ्ती साहब इनकी बड़ी ख्वाहिश थी तो वो सम टाइम हॉस्पिटल में होते थे तो बेचारा आ नहीं सकता था तो मुझे कहते थे मुफ्ती साहब जब आएंगे ना तो आप ज़रूर इनवाइट कीजिएगा हाँ ये देख लें
मेरे इंसान बाप की देखें, गौर करें, तफक्कुर करती हैं। कुरान में वो कहते हैं ना, वो तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते, वो गौर क्यों नहीं कर दो, मर जाओ, गौर कर लो। हाँ, नहीं 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 है नहीं, वो नहीं कहता तदब्बुर क्यों नहीं करते, क्यों नहीं गौर और फिक्र करते। तब्बरू जी बिल्कुल हाँ, बार बार कहता है वो, कितनी दफा उसने बार बार कहा। हाँ जी। जी बिल्कुल और फिर ये है कि क्या इसका नाम है, तो तदब्बुर तो हम करते ही कौन नहीं, जी बस सुनी अनसुनी कर देते हैं। जनाजे के लिए, दफनाने के लिए जाते हैं, और जब कब्रिस्तान पहुंचते हैं ना, ओए होए, उस जैसा मोमन ते उस जैसा बरगजीदा ते जी गोश कुतब अब्दाल है ही कोई नहीं दुनिया में। तो जी जब वो टपता है उसकी दीवार कब्रिस्तान की, वो ऐथे सारा कुछ रखो, खत्म फिर हो जाता दुनियादारी बाहर आ जाती है। है सही ये है। तो बहरहाल एक एक चीज के ऊपर गौर करें, तफक्कुर करें, तदब्बुर करें। बेशक वो एक मुझे दुआ याद आ गई है, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, गालबन तिरमिजी की या निसाई की हदीस है। जी हजूर ने फरमाया कि ये दुआ किसी भी गमज़दा को देख के पढ़ लोगे ना, जी वो मर्ज या वो गम तुम्हें नहीं पहुंचेगा। अच्छा कि हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लाजी आफानी मिम्मा अब्तला का बस बिही व बस फद्दलानी अला कसीर मिम्मन खलक़ तफदीला। ये अच्छा, ये अगर ना, दुआ जो है ये किस मतलब मिल जाएगी कहाँ से ये एक मिनट, मैं अभी ये सर्च अगर यहाँ पर करके, लगा दें ताकि स्क्रीनशॉट जी ले जी लें जी। अच्छा, वो ना मैंने अभी इस बच्चे को भी देख के पढ़ी और इसकी वालदा को भी देख के पढ़ी। नीयत ये की कि हम भी बच्चों के वालिद हैं, तो बेशक अल्लाह हमारी औलाद की तरफ से हमें ये तकलीफ ना पहुंचाए, तकलीफ ना पहुंचाए तो आमीन हमें भी ना पहुंचाए। तो ये आमीन नीयत रख के वो पढ़ ली मैंने। जी तो बहरहाल ये है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया मिलता है जी कि हिंदुस्तान में ना वो फूटा तौन का मर्ज। जी तौन का मर्ज फूटा, तो तौन में होता ये था कि वो गर्दन के ऊपर एक वो वो गिल्टी सी जल्दी बनती सी थी। निकल जाती थी और बुखार हाँ, होता था जी तो वो अलामत होती थी तौन की, वो एक जी बड़ी अलामत थी। अच्छा, गर्दन के नीचे या बगल के अंदर सुना है कि वो बगल के अब अंदर जो निकलती जहां थी पे बुखार भी वो, जहां जी पर भी मान लेते हैं, जहां पर भी, मेरे इलम में नहीं बहरहाल। जी जी अच्छा, अल्लाह हजरत को वो इस सारी अलामतें ना वो हो गई। अच्छा डॉक्टर को जब चेक कराया या किया उसने, तो कहने लगा जी ये तो तौन है। अच्छा अल्लाह हजरत फरमाने लगे तौन नहीं है, हम्म तौन नहीं है। डॉक्टर कहने लगा मैं डॉक्टर हूँ, इस चीज का स्पेशलिस्ट हूँ, आप मौलाना साहब हैं, आपको जी इसका क्या खबर। हम्म तो मैं जब कह रहा हूँ कि ये तौन है, तो आप कैसे इतनी गारंटी से और इतना कह रहे हैं। वसूख से कह रहे फर, हैं जी हाँ हाँ, फरमाने लगे असल में ये है मियाँ, मैंने मैंने भी दुआ बहुत पढ़ी से तौन ज़दा को देख के ये दुआ पढ़ी है, और मेरे ये हजूर का वादा है, हजूर ने जो फरमा दिया वो अटल है, लोहे ते अटल है लकीर है। वो नहीं हो मैं सकता तेरी बात कभी को ना मानूं कि मैं अपने हजूर की बात मानूं। क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह वाकई वो हुआ कि वो तौन नहीं था, वो नहीं कुछ था और था। अच्छा, माशाल्लाह यही उमर बाब, यही अल्लाह की कसम मेरे साथ भी हुआ है एक। ये जब नहीं था कोरोना, जी जी तो मेरे ना कुछ शागिर्दों को कोरोना हो गया, तो उन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा। तो मैंने उनको देख के मैंने उनको कहा कि अपना ना कैमरा ऑन करो। अच्छा कैमरा उन्होंने ऑन किया, उनको नहीं पता था ये करना क्या चाह रहा है। मैंने ना दुआ पढ़नी थी असल में, अच्छा मैंने ना उनको देख दुआ पढ़ ली। अच्छा, हम्म तो और भी इस तरह के कुछ थे, उनको देख के मैंने दुआएं पहले ही पढ़ ली थी। कुछ खबरें वगैरह भी सुनते थे, तो वो सारी खबरें देख के भी गैबी दुआएं, गैब की जमीरें लगा के ना मैंने दुआएं कर ली थी। सही हुआ ये कि वो सारी अलामतें मेरे अंदर भी आई। अच्छा डॉक्टर को चेक कर, हाँ, डॉक्टर को चेक करवाया, तो डॉक्टर ने कह दिया कि कोरोना हो गया तेनू। अल्लाह, मैं कह नहीं कोरोना डॉक्टर साहब, कोरोना नहीं है। अच्छा कोरोना नहीं है हाँ, सच्ची बता रहा हूं कि उसने मुझे दवाइयों के वो पूरा पता नहीं कुछ दे दिया। इधर मेरी कोरोना आदत ही नहीं दवाइयां खानी। जी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में शायद चंद गोलियां, वो भी पैनाडोल की, अच्छा इसके अलावा कभी कोई मैंने दवाई खाई ही नहीं। हाँ जी, मेरी अपना एक मजाज है। पैनाडोल की अच्छा, किस्मत चंगी है
हाँ भाई वो चंद गोलियां कोई 2-4 वही शायद, कहने को पूरा पता भी जिंदगी च मैं नहीं खादा। मैंने वही हाँ कहना जी। कि पैनाडोल की किस्मत अच्छी है। हाँ अच्छा जी, वो ना मैंने दवाइयां ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਾਵਾਂ। ਉਹ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਖਤਮ। तो वाह बात यह है कि हमें कोई तवक्कुल भी तो कोई चीज है कि नहीं। बेशक वो जब कह रहा है कि मन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, वो जिसके ऊपर अल्लाह पर तवक्कुल इख्तियार करता है, फिर अल्लाह उसके लिए काफी होता है। तो बेशक तवक्कुल फिर ऐसा मजबूत किस्म का बनाओ, लूला लंगड़ा नहीं। हाँ फिर मजबूत है वे ते है वे, ना वाला चक्कर ही को नहीं। हाँ बेशक जब हजूर ने फरमा दिया है कि काबे को देख के पहली दुआ जो करोगे तो वो पूरी होगी, तो यार जब फिर बीच में लाखों में से 1% भी तुम्हारे दिल दिमाग में ये चीज ना हो कि यार पता नहीं है दुआ मेरी कबूल होनी नहीं है कि नहीं, वो भाई होनी है। जो हजूर ने फरमाया तो फिर होनी है। ये है नहीं है बिल्कुल। हाँ होनी है, फिर ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਕਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਫੇਰੇ ਲਾਣੀ ਚੱਲਾਂ मैं, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ नहीं फिर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये एक वो वाकया भी था ना कि एक आदमी था जो गदड़िया, तो वो बिस्मिल्लाह उसने कहा कि भाई एक मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। हाँ वो वाकया एक है। जी वो सुनाई देंगे जरा। जी जी हाँ वो उसने किसा मौलाना साहब से सुन लिया जी कि बिस्मिल्लाह पढ़ के तुम अगर पानी के ऊपर भी चलोगे तो वो पानी भी तुम्हें राह दे देगा, या मतलब तुम पानी के ऊपर भी चल सकोगे। तो जी वो था, वो बकरियां चराता था। वो कहता था यार मैं दरिया के पार जाता हूँ तो ये तो बेहतरीन हो गया, बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं। उसका इत्काद इतना कम मजबूत। मजबूर था। हाँ तो वो वाकई वो हुआ कि वो बिस्मिल्लाह पढ़ के तो उधर बकरियों को लेके ऊपर चल रहा है। तो अब बारी आ गई वो मौलाना साहब की। मौलाना साहब को उसने बताया कि मैं तो ऐसे करता हूँ, जी ते वो आपने खुद ही तो बताया था। वो लोगों ने पकड़ के मौलाना साहब को आगे किया कि आप भी अब जाएं। हाँ तो वो नहीं ना, वो डूबने लगे ना। तो वो इस तरह का कोई, अब ये जी इसकी वाकये की हकीकत क्या है, आया ये कोई एक इस्तारा वो बात है है या इसकी। जी जी एक कहावत होती है ना, कि एक कहावती होती इस्तारा है, बात की जाती है। जी यानी इस्तियारतन एक कहावत होती है, बनाई जाती है। जी तो ओरिजिनल चीजें कम होती हैं, जी कहावतें कुछ बनाई जाती हैं। बिल्कुल अच्छा तो ये है कि बहरहाल ये इत्काद बड़ी चीज है। हमारा तो पूरा दीन और ईमान गैब के ऊपर खड़ा है ना। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जी बिल्कुल। गैब के ऊपर जो ईमान लाएगा, ये किताब उसके लिए हदायत का जरिया बननी है। जी बेशक बेशक हाँ नमाज रोजा बाद में, भाई युकीमून अस्सलात बाद में, वो बेशक बाद में भाई, हज रोजा ज़कात बाद में, गैब पर पहले ईमान ला। तुझे 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 वो इतना ईमान तेरा मजबूत हो, जब अल्लाह ने कह दिया ये मेरा घर है बैतुल्ला, तू मान इसको कि ये मेरा घर है। बेशक तू इसको वो अजमत वाला घर समझ। जब हजूर ने फरमा दिया कि भाई काबे को तरफ उठने वाली पहली निगाह जो दुआ करोगे कबूल होगी, ये गैब से ताल्लुक रखती है ये चीज, फिर कबूल कर तू। हाँ मानना पड़ेगा। जब हजूर ने फरमा दिया किसी गमज़दा को देख के दुआ पढ़ोगे तो वो गम तुम्हें नहीं पहुंचेगा, तो फिर नहीं पहुंचना, ये गैब है, इस पर ईमान लाना जरूरी है। रत्ती बराबर भी शक करोगे मसला हो जाएगा ना, बिल्कुल सही। ईमान ही कामिल नहीं है जी। माशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा तो ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੈ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮਰ ਬਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਗੈਟਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ ਫੱਟੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਲੰਮੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਮੌਜੂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਟੁਰ ਪਏ। आप बातें सारी कर जाती है फिर हैं? नहीं मैंने कहा मीठे मीठे साथ में क्या सारा कुछ ही जाती है। ਆਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿਸੇ मैं ਨੂੰ। वो कहता माफी नहीं है, ਮਾਫੀ ਮੂਫੀ ਕੋ ਨਹੀਂ माफी ਭਾਈ। कल भी गैर अल्लाह। हाँ, तो माफी नहीं है, वो हाँ, फिर मीठे दांत में कह देते हैं जो फिर
हाँ समझ ठीक है लेती है ठीक है। बहरहाल ये है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों के नियतों ऊपर है। बिल्कुल और व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, और हर शख्स को वही मिलता है जिसकी वो नीयत करता है। नियत करता तो है भाई बिल्कुल जो आप कर रहे हो, दिल से पहले फतवा तलब कर लो कि मैं ये जो कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ। अगर दिल से आवाज आ जाए, इस तफ्ती भी कल्बिक, अपने दिल से फतवा तलब कर। अब सही मुफ्ती साहब तेरे अंदर बैठे हुए हैं, उस मुफ्ती साहब से पूछ के ये जो जो काम कर रहे हैं किस वजह से किया तूने, बिल्कुल क्यों कीता ही, वो वजह बिल्कुल सही की सी। हाँ सही भाई, अगर तो तू कोई गुनाह करने के लिए मस्जिद में आया तो वो तेरा मस्जिद में आना तेरे लिए बाइसे अजाब बन जाना है। और अगर बिल्कुल तू सही किसी नेकी करने के लिए किसी कोठे पर बुरी भी चढ़ जगह गया पे ना, जाना चाहते तो बिल्कुल वो भी तुझे बाइसे वाह बख्शिश बन जाना है, क्योंकि बेशक इन्नमल अमालु बिन्नियात मादनी क्या वमा बेशक अलैना इल्लल बलाग। मुझे इजाजत दें भाई, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा सो गए हैं जी यूसुफ भाई, सो गए हैं आप? जी मेरा ख्याल सो गए हैं। और कौन बात करेगा? समीना आप बात करना पसंद करेंगी? फाइल क्लोज, आ जाए आप। जी सारे ही सो गया मुझे लग रहा है। तो चलें ठीक है, फिर आप खुश रहिएगा, सब सो चुके हैं और इंशाल्लाह आपसे बात होगी फिर। अल्लाह हाफिज।